Shalom, apa kabarnya? Semua pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam program On Target. Dan hari ini bersama-sama sudah hadir Pastor Paul Kiram dari Amerika Serikat yang akan mengajarkan kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat lekat di hati kita, yaitu masalah keuangan, yaitu masalah hati. Mari kita siapkan pikiran dan roh kita menyala-nyala dalam mendengarkan firman Tuhan. This is your time. Hello, my friends. Shalom semua. I'd like to talk today briefly about the subject of money. Dalam waktu yang singkat, saya mau bicara mengenai keuangan. This is a big issue of the human heart. Sebuah masalah besar dalam hati manusia. When you have money, you have power, you have riches, you have influence. Waktu seseorang memiliki uang banyak, ia memiliki kekayaan, memiliki otoritas, memiliki pengaruh. You can have every material thing that you want. Engkau bisa memiliki semua materi dalam hidup ini. It's a big issue of the human heart. There are over 2,000 verses in the Bible regarding money. Ada kurang lebih 2.000 ayat di dalam Alkitab berkaitan dengan uang. 2/3 of the Lord's parables dealt with the subject of money. 2/3 perumpamaan Tuhan Yesus bicara mengenai uang. We can see that this is a very important issue. Kita menyadari bahwa uang adalah masalah dalam hati manusia. Now, money itself is not evil. Uang bukannya jahat. Paul tells us the love of money is the root of all evil. Tapi Paulus berkata, cinta uang adalah akar kejahatan. Well, let's talk about the 12 apostles of the Lord. Bicara mengenai 12 murid Yesus. Remember Judas? Mengenai Yudas kita ingat. He had a terrible lust for money. Dia memiliki nafsu uang yang besar. He sold his soul to the devil for 30 pieces of silver. Bahkan dia membuat Tuhan Yesus dijual hanya oleh karena 12 keping perak. He had the greatest teacher and example in the universe. Dan gurunya adalah guru terbesar, yaitu pencipta dunia. He had Peter, James, and John, and Matthew, and all the other apostles for brethren. Bahkan saudara-saudaranya adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus, semua orang-orang kudus. He heard Jesus teach, "Do not lay up for yourselves treasures on earth." Dia mendengar Yesus berkhotbah, janganlah engkau menumpukan hartamu di bumi. Where your treasure is, that's where your heart is. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. What would it profit a man if he could gain the whole world and then lose his own soul? Apa gunanya untuk seorang manusia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? But there was something deep in the heart of Judas. Ada sesuatu di dalam hati Yudas. He was a minister, you know. Dia seorang hamba Tuhan. He could cast out demons and heal the sick. Dia bisa mengusir setan, menyembuhkan orang But there sakit. was something he loved more. Sayangnya dia mengasihi sesuatu Money. yang lebih daripada Tuhannya, yaitu uang. Judas has a special message for us at the end of the church age. Di zaman akhir, Yudas sebetulnya memiliki sebuah peringatan. There's coming great revival, Akan ada sebuah ujian besar, but it's going to be followed by a great test. diikuti oleh ujian. And that test involves money. Dan ujian ini berkaitan tentang uang. Before Jesus comes again, Sebelum Yesus datang kedua kali, Antichrist is coming, maka antikris akan muncul. and another man called the false prophet. Dan orang yang kedua namanya Nabi palsu. These two men are going to control the whole world's economy. Dua orang ini menguasai semua ekonomi dunia. So the whole world is going to be tested in the area of money. Seluruh dunia diuji dalam hal keuangan. You cannot buy or sell unless you have sold your soul to Satan. Engkau tidak bisa berjual beli kecuali engkau memiliki nama dan bilangan setan. Unless you have Satan's mark or name or number. Dikatakan bahwa kita tidak bisa berdagang tanpa bilangan setan. This is all recorded for us in the book of Revelation. Semua ini tercatat di dalam kitab Wahyu. Everyone on earth will have to make a choice. Setiap orang harus mengambil keputusan. For Christ or the Antichrist. Memilih Kristus atau antikris.
economics. But a major issue will be the issue of money. Masalah terbesar adalah dalam masalah uang. Satan knows where man is weak and vulnerable. Setan tahu manusia ini lemah dan gampang tersesat. And money is a major issue of the human heart. Dan uang menjadi masalah besar dalam hati. Jesus taught us not to be controlled by fear of finance. Yesus mengajar, janganlah engkau dikuasai ketakutan dan kekhawatiran akan uang. He said, "Do not say, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? How are we going to survive?" Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang harus engkau makan, engkau minum, engkau pakai, bagaimana bisa bertahan. Oh, ye of little faith. Hai engkau yang kecil iman. You see, all the world worries about these things. Seluruh dunia khawatir akan banyak hal ini. And unfortunately, many Christians worry about these things. Sayangnya banyak orang Kristen juga khawatir akan hal ini. But he said, seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things will be added to you. Tapi dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ini ditambahkan. David said, I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Daud pun berkata, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau meminta-minta roti. God is going to take care of us. Tuhan sanggup menjaga kita. A number of years ago, I was in Guatemala. Saya pergi ke Guatemala beberapa tahun lalu, I was invited to dinner. diajak makan, They asked me to give thanks. saya diminta berdoa. I put my hands on the table and blessed the table, Saya meletakkan tangan memberkati mejanya. but something happened. Ada yang terjadi. Their beans never ran out for nearly a month. Bahkan selama sebulan ke depan berikutnya, makanannya tidak pernah basi. Every day, their food was just as fresh. Tiap hari ada makanan yang segar. You see, God is going to take care of us. Saudara sekalian, Tuhan sanggup memelihara. We are not to worry about finance and food and paying our bills and so forth. Jangan perlu kita khawatir terlalu banyak mengenai keuangan, mengenai tagihan, mengenai apa yang kita butuhkan. So let's prepare for what's coming ahead. Mari kita siapkan diri menghadapi apa yang datang. Great revival. Ada kebangunan rohani besar. And then the Lord will allow an impostor to come Dan kemudian Tuhan izinkan ada penyesat just muncul before he comes. sebelum dia datang. And the whole earth will be tested in the area of finance. Dan seluruh dunia akan diuji dalam hal keuangan. And many will sell their soul to Satan like Judas did. Banyak orang Kristen seperti Yudas menjual keselamatan hanya karena uang. For financial security. Hanya karena keamanan keuangan. Remember, all these things are written for our learning. Ingat sekali lagi, semua ditulis untuk kita belajar. May the Holy Spirit bring these things back to our memory. Kiranya Tuhan membuat kita selalu mengingatnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.